हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मु शर्मिष्ठा आपन को स्वागत करछि मो चैनल रोजी खुशी लाइफस्टाइल। आपण माने केमती अछंती आशा करछि आपण माने भले थिबे खुशी रे थिबे मु भी भले रे अछि खुशी रे अछि। प्रभु जगन्नाथ दयार समस्त भले थांतु खुशी रे थांतु एतिकी मु भगवान को डाकुची। हापी सुदशा व्रत आज हो सुदशा व्रत आपण माने केमती कोन करूचंदी कोन नै मते कमेंट करी कहंतु। मु केमती कोन करछि मु आपण को वीडियो रे देखौची। मुझे जाऊँगी ठाकुर पूजा करी सेटा मुझे देखा आपण मानक आसतु जीवा देखा तापर मो चैनल को आप सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट भी करूँ। देखु मुझे ठाकुर पूजा करुँची मो झी बनई वीडियो देखो तो केमती कौन करके से बनई मुझे सब घर आम झुणा बुलेदेवा मुझे दीप दे सारापर सब घरे झुणा बुलेबी आपण मैंने देखु केमती कौन ठाकुर पूजा कर सब घरे तार गोटे कमेंट कर मुहरे झुणा बुले कहे देखु। देखु मु चिता पकई दुआर मुहरे आपन केमती लगुच मत कहे। फ्रेंड्स मोर पूजा काम सरीगला घरे पूजा ठाकुर को करदेली तापर एबे मंदिर को जीवा मंदिर रे पूजा करके आसीबा। मु एबे टिके जाउछे चौरा रे टिके मुर्ज पकई देबी मुर्ज पकई की बाहर के जीवी मंदिर रे पूजा करके आसीबी। एमती भी मोर काम सब सरीगलानी मंदिर को जाके पूजा करके आसिला परे घरे दीटा सिजा पिठा जो आमर मंडा पिठा करके पानी छड़ेबी ठाकुर पाखे सेटा भी मुझे आपको देखी आउ मंदिर को जी सेटा भी आपको देखी देखु मो सहित रुहतु मो वीडियो को देखु देखिए एंजॉय भी करेंगे भल लगे भी आपको तापर प्लीज सब्सक्राइब करूँ। देखु मुझे चौरा पाखे बसी जो मुर्ज पकेबी आप देखा देखु कमी कौन पकाऊँ कौन कर सब्सक्राइब करेंगे प्लीज। चलतु जीवा ए मंदिर को मुझे मंदिर बाहर जीव भाज जी मुझे देखु मुसी मंदिर रे पहुँची गले एबे पूजा का सारिकी जीवा लाइन लगी जे माने सुदशा व्रत बोलिकी लाइन लगी लाइन रे जाई पूजा करिया पड़ुची। पूजा करिकी घर को गले आपण मान सहित कथा होची पूजा ऑलरेडी सरी गलानी मुझे छिड़ा होती। मंदिर पलि आसिले घर को आसिक टे बसती जीवी ए जाना जीव पिठा करवा केमती कौन पिठा करना से आपको देखा देखु तापर पिठा कर सारापर ठाकुर पाखे पानी छड़ेबी पानी छड़ेला खाइबे तापर झील लंच टे देके आसबि एमती कथा सब आपण मानते सपोर्ट करूँ मुझे सब कहूँ आप सपोर्ट करने सपोर्ट करूँ मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट भी करूँ। एबे हमें पिठा करवा पिठा मु कौन कौन सब नहीं मुझे देखी दूसरी आप देखूँ आपण मैंने एमती पिठा भी करके तो खाई मुझे कर आपण मानक सेयार करुँची आसतु देखिए। देखो मु पिठा करने गोटे नड़िया को एमती भांगिकी कोरिकी नहीं तादे अदा गोलमरीच छेची छेचिकी नहीं आ गुड़ सुजी नहीं एबे मु कढ़ई तो बसई सारी तादे मु पानी दे देइछि ताको सुजीटा को जंतीबा
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ମାପିକି ନେବେ। ଧର ସୁଜି ଯଦି 2 କପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 3 କପ୍ କି 3 କପ୍ ପାଣି ଦେବେ, କାହିଁକିନା ପାଣିଟା ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ଗରମ ପାଣି କାଢ଼ିବି, ଯଦି ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ନେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ତା ଦେହରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ। ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇ ନେଇଛି, ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି ଆଉ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜନ୍ତିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତି ସାରିଲିଣି। ଏବେ ପିଠା ଯାଉଛି ଗଢ଼ିବି। ପିଠା ଗଢ଼ିବି, ତାପରେ ପିଠା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଯନ୍ତଣୀଟାକୁ ଏମିତି ମୁଁ ଚକଡ଼ି ନେଇଛି, ତାପରେ ପୁରଟାକୁ ବି ଏଇଟା ବି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ପିଠା ମୁଁ ଗଢ଼ୁଛି, ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାଟାକୁ ଏମିତି କରିନେବେ। ପୁରଟାକୁ ଆମର ଦେଇଦେବା। ଟାଇପ୍ର କରିକି ଗୋଲ କରିବା, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ପିଠାଟାକୁ। ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଗୋଲ ଗୋଲ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଏମିତି କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁତକ ପିଠା ଏମିତି ଗଢ଼ି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ସିଝେଇବା। ମୁଁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ବସାଇ ଦେଇଛି। ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଦେଇକି ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେବା। ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ମୁଁ ଏମିତି ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ତାର କଭର୍ ଦେଇକି ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ନେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଯିବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଛଡ଼େଇବି, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ମୁଁ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିସାରିଲିଣି ଘରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ସାରିଲିଣି। ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିକି ପାଣି ଛଡ଼େଇକି ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିକି ଖାଇସାରିଲିଣି। ପିଠା ଖାଇଛୁ। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ମୋ ଝିଅକୁ ଲଞ୍ଚଟା ଦେବି। ଲଞ୍ଚ ଦେଇକି ଆସିବି। ଲଞ୍ଚଟା ସେ ନେଇନି ନା, ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି। ଲଞ୍ଚଟା ଦେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ନାଇଁ ଆଜି ଏତିକି, ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି। ଯାହା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ମୁଁ ସେଇଟା ସେଟ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଫୋନ୍ଟା ଧରିକି କଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୁଁ ସବୁ ଦେଇପାରୁନି, ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି ଠିକ୍ସେ ନିଜେ। ତାପରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଧରିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଧରୁଛି କଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଇଟା। ଆଗକୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ରହୁଛି। ହଁ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ସୁଦଶା ବ୍ରତ କେମିତି କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ। ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।